Sa première pierre a été posée par le tsar Nicolas II en 1896. La particularité de ce pont métallique est de ne posséder qu'une seule arche. Il s'agit d'un des plus beaux ponts de Paris. Pont Alexander III is in front of it. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. The metallic bridge's notable feature is that it has only a single arch. It is one of Paris's most beautiful bridges. Ante ustedes el puente Alejandro III, que se construyó para simbolizar la amistad franco-rusa. El zar Nicolás II colocó la primera piedra en 1896. La particularidad de este puente metálico es no poseer más que un único arco. Se trata de uno de los más bellos puentes de París. On your right is the Gare d'Orsay, built in 1900 to transport visitors to the 1900 World's Fair directly to Paris's centre. It was a train station for 39 years, and finally built the Chateau de Versailles, Estaba pequeño, hizo construir el Palacio de Versalles a la imagen del resplandeciente edificio llamado Internacional o Rolls-Royce. Contrairement à son nom, il est le plus vieux pont de Paris. C'est le premier pont en pierre avec des trottoirs et totalement dépourvu de l'île. Like Ottawa, Beijing and Tokyo. Ante nosotros el Pont Neuf, el más viejo puente de París. Es el primer puente de piedra con aceras y completamente desprovisto de casas. En cada orilla, a lo largo de los muelles, pueden ver a los buquinistas o libreros. Sus cajas verdes se encuentran en puntos fijos desde mediados del siglo XIX. Los libreros de París han inspirado a otras capitales como Ottawa, Pekín o Tokio. Il a représenté leur tête comme ça, comme des grimaces. Je comprends pas tout ça.
se dresse la cathédrale Notre-Dame, dont la construction débuta en 1163 pour se terminer 182 ans plus tard. Elle possède les plus grandes rosaces d'Europe. On your left is the Ville de la Cité, where the city of Paris was born. It is home to Notre-Dame Cathedral, whose construction began in 1163. It was completed 182 years later. It has Europe's largest stained glass rose window. A su izquierda, la isla de la Cité es el lugar de nacimiento del viejo París, con la Catedral Notre-Dame, cuya construcción comenzó en 1163 y se finalizó 182 años más tarde. Posee los más grandes rosetones de Europa. In front of Notre-Dame is Point Zero for Francis Road. It is from this point that all kilometer distances are calculated. Frente a Notre-Dame se encuentra el punto cero de la red de carreteras de Francia. A partir de este punto se calculan las distancias kilométricas de nuestro país. For those of you with pleasure or snacking and snacking class coupons, you can select your snack at the gift bar. Las personas con boletos incluidos, smoothies y drinks podrán recuperar su consumición en el bar del barco. De hace unos 1500 años, junto al mismo se halla el mercado de flores y el mercado de pájaros. À votre gauche, après le pont, l'ancienne résidence des gouverneurs romains et premier palais des rois de France, constituée par la conciergerie, la Sainte-Chapelle et la tour de l'horloge. La conciergerie est devenue une prison dans laquelle Marie-Antoinette a été détenue. On your left is the residence of ancient Roman governors and the first palace of France's kings, the conciergerie, Sainte-Chapelle, and the tour de l'horloge. The conciergerie became a prison. Marie-Antoinette was imprisoned there. A su izquierda, la antigua residencia de los gobernadores romanos y primer palacio de los reyes de Francia, constituido por la conciergerie y la Santa. Avant le pont Alexandre III, à gauche, si vous regardez bien, vous verrez le dôme doré des Invalides qui abrite un hôpital militaire, le musée de l'armée et sous le dôme de l'église, le tombeau de Napoléon Ier. Before the Pont Alexander III on the left, if you look carefully, you can see the golden dome of Les Invalides. Its buildings house a military hospital, the military museum, and under the dome is the tomb of Napoleon I. Antes del puente Alejandro III, a la izquierda, color verde, observarán la estatua de Zouave. Es esta estatua la que permite apreciar a los parisienses el nivel del Sena. Durante la crecida de 1910, el agua le llegaba hasta la barba. Pero cuidado, en el momento de la construcción del puente actual, el Zouave se alzó unos 40 centímetros.
Construit en 1937 pour l'exposition internationale des arts appliqués, le Palais de Tokyo, sur notre droite, accueille les collections d'art moderne de la ville de Paris, ainsi qu'un espace destiné à la création contemporaine. Built in 1937 for the International Exposition of Arts and Technology, the Palais de Tokyo, on our right, is where the